پیار کرنے والے سن میں سارے ہی لے آیا ہاں جننے بھی محبت کرنے والے سن میں سارے ہی لے آیا ہاں جننے بھی کلمہ پڑھنے والے سن میں سارے ہی لے آیا ہاں کوئی نہیں بچیا یا اللہ اگر اے مارے گئے قیامت تک تیرا نام لینا کوئی نہیں رہے گا حضرات زیوکار بڑی توجہ چاہنا اے مقام ناز ہے اللہ اپنے حبیب دے نال گل پہ کرتا ہے حبیب اپنے رب نال گل پہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے جدو عرض کی اللہ نے اے نہیں آکھیا اے ماں زاغ دے کاجل والیا اے فتوحا دے چہرے والیا اے ملیل دیاں سونیاں زلفاں والیا اے ماں زاغ بصر دے کاجل والیا اے وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا سونا نام روکا دی جان والیا جدو پدر نہیں سی میں اودو بھی ایسا جدو 313 نہیں سی میں اودو بھی ایسا جدو ابرا نے بیت اللہ پہ حملہ کیتا میں اودو بھی ایسا اے مازال دے کاجل والیا اگر مر گئے کی فرق پڑے گا نا نا رب نے اے نہیں آکھیا رب نے اے نہیں آکھیا پتہ لگا کچھ گلاں مقام ناز تے کیتیاں جاندیاں نے جسے گل دے وچوں اللہ دی محبت بھی نظر آندی ہے محبوب دا پیار بھی نظر آندا آپ احباب دی توجہ حضرات زیوکار میرے تے تیرے لجپالا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ویلے اپنے رب دے نال گل کیتی یا اللہ اے میرے دامن دے اندر جننے بھی موتی نے میں سارے چن کے لے آیا سارے لے آیا سارے لے آیا مہاجرین بھی آ گئے نے انصار بھی آ گئے نے یا اللہ سارے لے کے آ گیا پیچھے کوئی نہیں بچیا لا تعبد اے یا اللہ اینا وچوں سارے مارے گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوے گا کوئی بھی روح رب والا نہیں ہوے گا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب اے نہیں آکھیا سونیا تو لے آیا تے میں کی کراں جدوں اے نہیں سن میں اودوں ہی ہے سا جدوں ابراہیم نے حملہ کیتا بیت اللہ دے تے اودوں تیرے غلام نہیں سن میں بیت اللہ نو بچا لیا حضرات زیوکار نانا اللہ جاندا سی اے میرا یار محبت نال گل پیا کردا ہے حکم میرا ہے میرا یار آیا ہے میرے کولوں مدد پیا منگدا ہے میرا ہو اپنے یار دی مدد کرا اے مدد منگدا پیا اپنے یار دے کولوں تو یار ہی کہدا وہ یار ہی کہدا جڑا یار دی مدد نوں پہنچے ہن گفتگو ہو رہی ہے جناب خیمے دے اندر برات مکی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام یا رسول اللہ حکم فرمایا اپنے اپنے نام تے لکھاؤ اپنے اپنے نام تے لکھاؤ یا رسول اللہ اچھا وہ صدقے جاواں کتنی محبت والی گل ہے یار ہیں کسی دا نام مسجد دی کاپی تے لکھیا جاندا کسی دا نام سکول دے رجسٹر تے لکھیا جاندا میرے آقا دے غلام صدقے جاواں حضور دے رجسٹر تے نام لکھیا جا رہا ہے کون کون دے گا جی مسجد مولوی صاحب اعلان کر دے پچھلے جمعے تے کیتا سی نا بھی 1000 دیو تے نام لکھواؤ ہن سبحان اللہ ٹھلی ہوئی میں نہیں تانوں پتہ پچھلے تے دیو اگوں پھر کراں گا تسی پچھلے نہیں دتے جے ہیں سرکار نے فرمایا اپنا اپنا نام لکھواؤ نام لکھوایا اچھا حضور نے فرمایا اپنا نام لکھواؤ یا رسول اللہ میرا فرمایا بس نہیں میرے پتر دا محبت نال بولو نا سونیا میرا نام اچھا بس نہیں حضور میرے پتر دا حضور میرے بھرا دا بھی نام لکھو حضور میرے بیٹے دا بھی نام لکھو اے نام ہے نا جڑے بناواں ظاہری گل ہے کہ بندے کوئی کام کرن تے گھراں وچ بیبییاں نوں بھی تے پتہ ہوندا ہن جدوں کوئی بھی ایسا کام کرے باہر مرد کرے بیٹا کرے باپ کرے بھرا کرے صرف فخر نال بلند ہو جاندا ہن بیبییاں بیٹھیاں مدینے دیاں اکٹھیاں ہو کے تے جناب والا بیبی ایک آندی ہے میرے جیا کون ہے کیوں بھائی کی خاصیت ہے انہیں کیا نہیں پتہ میرے شوہر نے حضور نو اپنا نام لکھوایا
میرے شوہر نے حضور نو اپنا نام لکھوایا. دوسری کہندی میں اچھا یہ گل ہے میں تیرے تو بھی زیادہ خوش نصیب ہاں. کیویں بھئی؟ انہیں کہا میرے شوہر نے بھی نام لکھایا میرے پتر بھی نام لکھایا. میرے شوہر نے بھی نام لکھوایا میرے پتر نے بھی نام لکھوایا. کیڑی کہندی نا نا میں تواڈے تو بھی زیادہ خوش نصیب ہاں. انہیں آکھیا کیویں؟ انہیں آکھیا میرے پتر نے بھی نام لکھوایا میرے شوہر نے بھی نام لکھوایا میرے بھرا نے بھی نام لکھوایا. حضرات عظیمتدار چلدیاں چلدیاں آخر دے تے بی بی آ گئی ہے. ایک بی بی آ گئی ہے جڑی بیٹھی انہاں گفتگو سندا اکھاں دے وچ وچھو آ گیا نے رون لگ گئی ہے. نال دیاں نے پوچھیا بی بی تو کیوں رونی ہے تیرے رون دی کی وجہ ہے تو کوئی رونی ہے؟ انہیں آکھیا رونا تے کی کلا تسی اپنے اپنے اوپر فخر محسوس کردیاں. کوئی اپنے شوہر تے فخر محسوس کردی ہے کوئی اپنے بیٹے تے فخر محسوس کردی ہے کوئی اپنے پتر تے فخر محسوس کردی ہے. نہ میرے کول میرا کوئی بھرا موجود ہے نہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سعودیہ دا ترجمہ سماعت فرماؤ. ٹھہر جو کیڑا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. اے ترجمہ تساں سنیا سعودیہ دا پڑھا دیو. نہایت گری ہوئی حالت کنوں آکھیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات. اے سعودیہ دا قرآن پاک ہے. حرمین شریفین دے اندر قرآن پاک موجود ہوندا ہے. اے میرے ہاتھ دے اندر سعودیہ عربیہ دا نسخہ قرآنی میرے کول موجود ہے. ترجمہ میں کوڈ کر دیتا ہے مسجد دے اندر موجود ہے. جتھے جیڑے ویلے جس ویلے جہدا دل کرے پڑھ کے ویکھ لوے. گل غلط ہوئے تو لا دیو پر اگر گل سچی ہوئے پھر من لیں. اسی نہیں یہ گالاں دے بھی ساڈے تو تون لواؤ کیونکہ اسی اگر گل اس دے اوتے آ گئے تو پھر لوگ کہندے نے جی یہ انتشار پسند بندے نے انتشار والیاں گلاں کردے نے. خدا دی عزت دی قسم ہے اسی کسے دے نال انتشار نہیں پاندے. اسی تے صرف محبت رسول دا درس ہی دینے ہیں. جیڑا ترجمہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت امام اہل سنت غیرت دا امام جرت دا امام سنیہ دا امام امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور انہاں تو علاوہ یہ سعودیہ دا ترجمہ قرآن پاک والا قرآن پاک ترجمے والا اور اس تو علاوہ شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ اور عبد الماجد دریابادی اور ڈپٹی نذیر احمد اشرف علی تھانوی مرزا حیرت دہلوی انہاں ساریاں نے اسی طرح دے ترجمے کیتے نے. کسی نے استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی کسی نے ذلیل و رسوا دے لفظ بولے نے کسی نے نہایت گری ہوئی حالت دے لفظ بولے نے. لیکن جدو انہاں ساریاں دے سنے نا تو پھر غیرت دے امام دی آواز آئی. آپ نے فرمایا خاموش کوئی بھی بندہ زبان درازی نہ کرے آجے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرمایا اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب تم بے سر و سامان تھے. اے وے عشق والا ترجمہ اے وے محبت والا ترجمہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوکاں نے کہا حضور کوئی بندی پھبدی گل کریا کرو تہاڈی گل جیڑی ہے نا وہ بڑی پتریراں نو چبھدی ہے بڑی تکلیف دیندی ہے. فرمایا یار کدی میرے کسے ہاتھ دے وچ تلوار ویکھی جے؟ انہاں کہا حضور نہیں. فرمایا میں صرف قلم ہی چلانا میں تو صرف اپنی قلم ہی چلانا بس. لیکن جیڑی میری قلم چلے گی وہ عشق مصطفیٰ دے اندر چلے گی محبت رسول دے اندر چلے گی بغض رسول دے اندر نہیں چلے گی. کیسے بدبخت بندہ یارا قرآن جڑا حضور تے نازل ہویا اینو پڑھ کے تے حضور دے وچوں ہی عیب لبے. تو پڑھے قرآن تے تینوں ایک لفظ تے نیکیاں 10 ملن ایک لفظ دے اوتے 10 درجے تیرے بلند ہون
ایک لفظ پڑھن دے نال تیرے 10 گناہ معاف ہو جان، تیرا پتر قرآن دا حافظ بن جائے، قیامت والے دن تیرے سر تے سونے دا تاج بایا جائے، تے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا، جدے سینے پاک دے اوتے قرآن نازل ہویا، اس محبوب دی شان دا کی عالم ہوئے گا، تے میرے آقا دے ماں باپ دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ بہرحال موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ یار انہوں بلا لو، حافظ شہزاد نو سپیکر صحیح کرو یار، کی کوئی بندہ نہیں ہے کوئی گل کرنے والی، کی بندہ ہوں انہوں کہے تے کی نہ کہے یار، ٹائم کنا رہ گیا پیچھے، میں کی بیان کرنا، میں چھڑ دینا وا پھر مزہ ہی سارا۔ درود پاک پڑھو ایک باری، الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات محترم، اسلام دی اور کفار دی یہ جڑی پہلی جنگ ہے، پہلے تھوڑا جہا اس جنگ دا پس منظر سمجھ لو تاکہ اگلی گل جڑی ہے نا تانوں سمجھ دے وچ آ جائے۔ جدوں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا نا، تے اعلان نبوت تو 15 سال بعد تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر لڑائی تو ہر جنگ تو منع فرمایا۔ سرکار نے فرمایا نہ کوئی لڑائی تے نہ کوئی جنگ، کچھ بھی نہیں کرنا، بس امن ہی۔ اتوں تک حضور نے فرما دیتا لکم دینکم ولی دین، تہاڈا اپنا دین تے ساڈا اپنا دین۔ میں بھی ٹھیک ہے جتھے تسی لگے رہو، جتھے اسی لگے سانو لگے رہن دو، لکم دینکم ولی دین، تہاڈا اپنا دین تے ساڈا اپنا دین۔ 15 سال لنਘ گئے، لیکن کافراں نے اس چیز دا غلط مطلب لیا۔ انہاں یہ سمجھیا، ویکھو نا اگر کوئی بندہ اندر وڑ کے اندروں کنڈی مار لے تو لوگ آندے نے بزدل ہے، باہر نکل، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بزدلی نہ وکھاندا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ صلح دا متلاشی ہوئے، وہ صلح چاہتا ہوئے کہ یار صلح ہی ہو جاوے، مینوں کیڑی ضرورت لڑن دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح دا درس دیتا، سرکار نے فرمایا کہ لڑائی نہ کرو، بس امن دے درس دیتا۔ لیکن ہن کوئی بندہ توڑ اگلے دے گھر آ جاوے، جیڑے سن مکے والے یہ بڑے چودھری ٹائپ بندے سن، تے انہاں نوں اپنے آپ تے بڑا مان سی، وہ اپنے آپ نوں بڑا کچھ سمجھدے سن، وہ سمجھدے سن کہ جو اسی ہیں وا نا وہ ہور کوئی نہیں۔ تنگ کیتا مکے دے اندر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، سرکار مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مدینہ پاک وچ بھی تنگ کرنوں چھڈیا نہیں، مدینہ پاک دے اندر بھی آپ نوں تنگ کرن تو باز نہیں آئے، مدینے اندر بھی آ کے تنگ کرنا، مدینے دیاں لوکاں نوں مارنا، اتوں تک کہ مال کھو کے لے جانا، بکریاں کھو کے لے جانیاں، انہاں دیاں اونٹ کھو کے لے جانے، اگے لا کے سرے عام انہاں نے لے جانے، کسے نہ روکنا نہ ڈکنا، انہاں دے جھاکے لتھے سن۔ اور انہاں دا مدینے والیاں نوں جدوں دل کرنا ادوں پہ جانا، انہاں دے قافلے لٹ لینے۔ بڑا ٹائم لنگدا گیا، گزردا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ مکے تو ایک قافلہ چلیا جدی نگرانی اس وقت، کیونکہ اسلام نہیں سی لے کے آندا، دور جہالت دے اندر اور حالت کفر دے اندر، یہ جناب ابو سفیان انہاں نے اس قافلے دی نگرانی انہاں دے کول سی، اور پورے مکے والےاں نے اپنا مال تجارت، مہنگا مہنگا مال تے چنگا چنگا مال جڑا سی نا وہ جناب انہاں نوں دتا سی، تسی اینوں ویچ کے آؤ۔ یہ جناب انہوں سامان نوں ویچن واسطے، اچھا ویکھو عرب دے اندر دور جہلیت دے اندر بھی انہاں دا یہ یقین سی کہ کسے دا حق نہیں کھانا، ایک بندہ ہی جا رہا ہے، کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہیں، ایک بندہ ہی جاندا سامان ویچ کے واپس آ جاندا، آ کے جندے جندے پیسے آنے اندے پیسے انہوں دے دیندا۔ لیکن یہ بندہ اس نام بھی نہیں سی لے کے آندا، اور شروع تو ہی تیز ترین آدمی سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر اس بات دی خبر پہنچی کہ مکے والیاں دا قافلہ آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نوں ارشاد فرمایا،
ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਢਕੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੱਲਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ इस्लाम के अंदर मौजूद ने, हजरत अमीर हमजा इस्लाम के अंदर मौजूद ने, हजरत उमर फारूक उन्होंने दौलत इस्लाम मिल चुकी है, मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मौजूद ने, बड़े बड़े जुर्रतमंद अफराद हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हस्तियां उस वक्त इस्लाम के अंदर मौजूद ने, इस्लाम के दामन के अंदर मौजूद ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बार जरा इन्हां नूं भी डकीए, पता लगे इन्हां नूं कि इस्लाम भी ताकत रखदा, इस्लाम भी पावर रखदा। ये तैयारी करके मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले। हुण उत्थे ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, 6 ਜ਼ਿਰਾ 8 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਉਂਝ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, उस वक्त अरब के अंदर रिवाज सी जो कोई बुरी खबर किसी दूसरे इलाके के अंदर पहुंचाई जाती सी, खबर देण वाला जिहड़ा कासिद हुंदा सी ना, वो अपना कंन पाड़दा, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਸਬਬ ਕੀ। ਇਹ ਸਬਬ ਮੈਂ ਆਪ ਅਹਬਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾ ਖਬਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਪੜੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਪਾੜਿਆ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਊਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਫੜ ਲਓ। ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਲ ਫੌਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਟੋਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਸਿਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜ਼ਿਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਢਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਰਛੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫੌਜ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਲਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਫਤਹ ਵੀ عطا ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਹਿਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਧਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ੇਬੋ ਤਨ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਰੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਛੰਡ ਲੋ। ਹਾਂ ਸਿਰ ਛੰਡੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ। ਹੁਣ 313 ਦੀ ਤਾਦਾਦ, 313 ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, 312 ਨੇ, 312 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 313 ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, 312 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਮਾਰ 313 ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ आप खुद इरशाद फरमाया जदों आउण लगे ते आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया सी कि तुसी मेरी साहबजादी बीमार ने, तुसी इन्हां दी तिमारदारी करो, तुसी इत्थे रहो। हुजूर मैं जिहाद तो किवें पिछा रह सकदा? फरमाया तुसी जाओगे नहीं, लेकिन शुमार क़यामत तक विच ही कीता जाएगा। ओ नाल नहीं सन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, लेकिन जिस वक्त ये 313 की तादाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उथे अपने सहाबा वाल मुंह कीता ते सरकार ने फरमाया भी जणियो सूरत हाल हुण बदल गई है, हुण तुहाडा की ख्याल है, हुण की होना चाहिए? सब तो पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होए, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अगर इजाजत होवे ते समंदर च छाला मार दई। तुहाडी एडी ढिली सुभान अल्लाह। मैनू डर पै गया कि तुहानू को मंग के ना लै जा मेरे को, मैं नहीं देना तुहानू, भावें तुसीं ढिली भी आखो भावें तुसीं तगड़ी आखो, मैं तुहानू देंदा नहीं। ये तो पता लगेगा ना जदों मैनू किसी ने तुहाडे कोलों मंगिया, तुसां ढिल भी नहीं आखनी, तुसां ना लै जाओ सानू होर बड़े। पर मैं अल्लाह दे फज़ल करम नाल तुहानू नहीं देंदा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, सोने अगर इजाजत हो तो मैं असी आप छाला मार दईए समंदर दे विच। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं अजे दी जरूरत नहीं। फिर सरकार ने उमर फारूक अलमू कि हाँ भी उमर तेरी की मर्जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी सारा कुछ छड्ड के सोने आ गए, हुण पिछे एक जान ही बचदी है ते भी तेरे कदमां तो कुर्बान कर देने। हुण वारी आई मौला मुर्तज़ा दी, शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली तेरी की मर्जी, अली तेरी की सलाह। मौला अली ने फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह तलवार नूं जंग पई खड़ी, तेरे हुक्म का इंतजार है, एक बार हुक्म दे के वेख, फिर वेख के बनदा की। हुण मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्थे खामोश हो गए। सरकार दा दिल ए सी भी ये ते सारे मुहाजिर ने, ये ते सारे मुहाजिरीन ने जिहड़े बोलदे ने ते नाल उस वक्त मदीने दे अंसार भी सन। सरकार ने फरमाया ये ते ओह ने जिन्हां ने वतन छड्डिया, घर बार छड्डिया, हर शहर छड्ड छड़ा के मेरे नाल इत्थे आए ने। ते यार असीं जिन्हां दे कोल आए हां, ये क्यों नहीं पा बोलदे,
یہ کیوں نہیں گل پہ کرتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، خاموشی دے عالم وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مقداد ولوں ویکھیا، یہ انصاری صحابی نے، مدینے دے رہن والے سن۔ جدوں حضور دی نظر پئی نا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سونیا کہ ذہن وچ خیال تے نہیں آیا کہ پتہ نہیں انہاں دی کی مرضی ہے، مدینے والے کی جاندے نے؟ عرض کیتی حضور اسی کو قوم موسیٰ تے نہیں۔ حضرت مقداد نے جڑا جواب دیتا نا، آپ انصاری صحابی نے آپ نے جڑا جواب دیتا سونے دے قلم دے نال اور سونے دے پانی دے نال لکھن والا جواب ہے جڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا۔ عرض کیتی ماں داغ دے کاجل والے اے کو قوم موسیٰ نہیں، کھان والی اگے تے لڑن والی آکھن تو جان تے تیرا رب جانے۔ سونیا اگر تو اجازت دیویں تے اسی تے پتھراں دے گل لگ جائیے، اے تے پھر آن والے کافر ہیں، اسی تے پہاڑاں نال ماتھا لا دئیے۔ سونیا اگر تیری اجازت ہوے، اگر تسی حکم دیو، ترجمہ انج کر لینے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور عرض کی دعوت کیا پیش کروں تجھ کو، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری۔ سب تیرے ہی، ہر شے تیری، تسی آرڈر باچو سی تے آرڈر میں انتظار کردے نے فرمایا 6 بار لمبی بات سرکار نے فرمایا چلو ہن بدر دے اندر پہنچ گئے، خیمے لگ گئے، کافراں بڑا شہری کی بڑی چلاکی جڑے پاسے جناب مٹی والا سخت میدان سی نا، اوتھے انہاں نے آ کے ڈیرا لایا، جتھے ریل سی ریتلا لاتا جڑے پانی والے خوہ سن سارے او وی انہاں نے مارے، پانی والے خوہ وی مارنے، جڑے بھی سلپ ہون تے پیر بھی سلپ ہون، اس پاسے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہن پیر سلپ ہون صحابہ تھوڑا جہا پریشان ہوئے کہ اتنے جنگ دا معاملہ جڑا نا پیر پکے نہیں لگنے، پیر تلک جان گے، پیر سلپ ہو جان گے تے کی معاملہ بنے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا اللہ یہ تھوڑا جہا پریشان پہ ہوندے نے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب پریشانی پکا دینا، انہاں نے آ پانی منیا اتلا پانی تھا نہیں مل سکتے، تو اشارہ کر یا اللہ، پھر اللہ نے کہہ دیتا اللہ نے کہا جبریل تو بھی پا دے، بارش پہ گئی جناب والا، زمین ڈیٹ ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا توجہ ہو کچھ گلاں بتا لیا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا، انہوں نے پانی تے قبضہ کر لیا، انہوں نے جناب سخت زمین مالک تسی کام نہیں کرنا، تسی ایویں کام کرو بھی تسی ایشو بنا لو تھوڑا تھوڑا زمین دے نال نا اس جگہ نو حضور کا دے واسطے فرمایا میری بھی گل ہو گئی ہے، ساڈی بھی گل ہو گئی ہے تے پانی دا انتظام ہو جائے گا، ساڈی بھی گل ہو گئی ہے پانی دا انتظام ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، رات پئی محتسب میں اینو گل ہون مکان والے پاسے چلی ٹائم اجازت نہیں آندا، گلاں تے بڑیاں کرن والیاں ہوندیاں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جناب اچھا وچوں کوئی پریشان ہو جائے تے کوئی آکھے کیوں پریشان ہو تو کیوں پریشان ہو، سرکار دی گل بات ہوندی ہے پئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گل کردے نے، سرکار نے کھجوراں دا گجرا مبارک بنایا، اودے وچ سرکار تشریف لے گئے تے صحابہ اچھا حدیث دے الفاظ موجود نے کہ صحابہ ستے، سارے ستے، نبی نہیں ستے۔ توجہ کرنا، توجہ یار، کافر سامنے ہون پتہ بھی ہے کہ موت ہے سامنے، اسی اینے بھی نہیں ہے، ساڈے کول اسلحہ بھی نہیں ہے، اوتھے نیندر کیویں آ گئی، کیویں نیندر آ گئی؟ انہوں نے پتا سی کہ حضور موجود نے،
ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਤਾਜਦਾਰ ਵਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਛੇੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ تے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اللہم انت اہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، اے یا اللہ جنے بھی میرے دامن دے اندر موتی سن اے میں سارے لے کے بدر دے میدان دے وچ آ کے آواں، اے پروردگار عالم اے مارے گیا اے مر گیا، قیامت تک کوئی بھی رب کہن والا باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی اللہ نہیں کہے گا۔ حضرات ذیوقار آپ دی بڑی توجہ چاہنا میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ اے 313 مارے گئے، کوئی بھی اللہ نہیں آکھے گا، کوئی بھی رب نہیں آکھے گا لا تعبد، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، ادا نہ دینے والا کوئی نہیں بچے گا، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا، حج کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، زکات دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اے اللہ دے نبی نے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دے نال گل کیتی ہے یا اللہ اے میرے دامن دے اندر جنے بھی موتی سن میں سارے چڑ کے لے آیا ہاں، او جنے بھی میرے نال پیار کرنے والے سن میں سارے ہی لے آیا ہاں، جنے بھی محبت کرنے والے سن میں سارے ہی لے آیا ہاں، جنے بھی کلمہ پڑھنے والے سن میں سارے ہی لے آیا ہاں، کوئی نہیں بچیا یا اللہ اگر اے مارے گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرات ذیوقار بڑی توجہ چاہنا وا اے مقام ناز اللہ اپنے حبیب دے نال گل پہ کردا ہے، حبیب اپنے رب نال گل پہ کردے نے۔ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے جدوں عرض کیتی اللہ نے اے نہیں آکھیا اے ماں زاغ دے کاجل والیا اے وٹوہا دے چہرے والیا اے ملیل دیاں سونیاں زلفاں والیا اے ماں زاغ بصر دے کاجل والیا اے وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا سونا نام روکا دی جان والیا جدوں بدر نہیں سی میں اودوں بھی ہے سا، جدوں 313 نہیں سی میں اودوں بھی ہے سا، جدوں ابراہیم نے بیت اللہ تے حملہ کیتا میں اودوں بھی ہے سا۔ اے مازال دے کاجل والو اگر مر گیا کی فرق پڑے گا؟ نا نا رب نے اے نہیں آکھیا، رب نے اے نہیں آکھیا۔ پتہ لگا کچھ گلاں مقام ناز تے کیتیاں جاندیاں نے جس گل دے وچوں اللہ دی محبت بھی نظر آندی ہے، محبوب دا پیار بھی نظر آندا۔ جس ویلے آپ احباب دی توجہ حضرات ذیوقار میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ویلے اپنے رب دے نال گل کیتی یا اللہ اے میرے دامن دے اندر جنے بھی موتی نے میں سارے چن کے لے آیا، سارے لے آیا، سارے لے آیا، مہاجرین بھی آ گئے نے، انصار بھی آ گئے نے، یا اللہ سارے لے کے آ گیا، پیچھے کوئی نہیں بچیا لا تعبد اے یا اللہ انہاں وچوں سارے مارے گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوے گا، کوئی بھی روح تے رب کرنے والا نہیں ہوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب اے نہیں آکھیا سونے تو لے آیا تے میں کی کراں، جدوں اے نہیں سن میں اودوں ہی ہے سا، جدوں ابراہیم نے حملہ کیتا بیت اللہ دے تے اودوں تیرے غلام نہیں سن میں بیت اللہ نو بچا لیا۔ حضرات ذیوقار نانا اللہ جاندا سی اے میرا یار محبت نال گل پیا کردا ہے، حکم میرا ہے میرا یار آیا ہے میرے کولوں مدد پیا منگدا ہے، میں رب ہو اپنے یار دی مدد کرا۔ اے مدد منگدا پیا اپنے یار دے کولوں، تو یار ہی کادا وہ یار ہی کہا جڑا یار دی مدد نوں پہنچے۔ ہن گفتگو ہو رہی ہے جناب خیمے دے اندر رات مکی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام یا رسول اللہ حکم فرمایا اپنے اپنے نام تے لکھاؤ،
اپنے اپنے نام تے لکھاؤ یا رسول اللہ. اچھا وہ صدقے جاواں کتنی محبت والی گل ہے یار. ہیں کسی دا نام مسجد دی کاپی تے لکھیا جاندا, کسی دا نام سکول دے رجسٹر تے لکھیا جاندا. میرے آقا دے غلام صدقے جاواں حضور دے رجسٹر تے نام لکھیا جا رہا ہے. کون کون دے گا جی مسجد مولوی صاحب اعلان کر دے پچھلے جمعے تے کیتا سی نا بھی 1000 دیو تے نام لکھواؤ. ہن سبحان اللہ ٹھلی ہوئی میں نہیں تانوں پتہ پچھلے تے دیو اگوں پھر کراں گا تسی پچھلے نہیں دتے جے. ہیں سرکار نے فرمایا اپنا اپنا نام لکھواؤ, نام لکھوایا. اچھا حضور نے فرمایا اپنا نام لکھواؤ یا رسول اللہ میرا, فرمایا بس نہیں میرے پتر دا محبت نال بولو نا سونیا میرا نام. اچھا بس نہیں حضور میرے پتر دا, حضور میرے بھرا دا بھی نام لکھو, حضور میرے بیٹے دا بھی نام لکھو. اے نام لکھایا نا جدوں بلاواں ہن ظاہری گل ہے کہ بندے کوئی کام کرن تے گھراں وچ بیبییاں نوں بھی تے پتہ ہوندا. ہن جدوں کوئی بھی ایسا کام کرے باہر مرد کرے بیٹا کرے باپ کرے بھرا کرے صرف فخر نال بلند ہو جاندا. ہن بیبییاں بیٹھیاں مدینے دیاں اکٹھیاں ہو کے تے جناب والا بیبی کہندی ہے میرے جیا کون ہے, کیوں بھائی کی خاصیت ہے؟ انہیں کیا تانوں نہیں پتہ میرے شوہر نے حضور نوں اپنا نام لکھوایا, میرے شوہر نے حضور نوں اپنا نام لکھوایا. دوسری کہندی میں اچھا اے گل ہے میں تیرے تو بھی زیادہ خوش نصیب ہاں. کیویں بھائی؟ انہیں کہا میرے شوہر نے بھی نام لکھایا میرے پتر بھی نام لکھایا, میرے شوہر نے بھی نام لکھوایا میرے پتر نے بھی نام لکھوایا. کی کہندی نا نا میں تواڈے تو بھی زیادہ خوش نصیب ہاں. انہیں آکھیا کیویں؟ انہیں آکھیا میرے پتر نے بھی نام لکھوایا میرے شوہر نے بھی نام لکھوایا میرے بھرا نے بھی نام لکھوایا. حضرات زیندار چلدیاں آخر دے تے بی بی آ گئی ہے, ایک بی بی آ گئی ہے جڑی بیٹھی ہوئی گفتگو سن رہا اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے نے رون لگ پئی ہے. نال دے نے پوچھیا بی بی تو کیوں رونی ہے, تیرے رون کی وجہ ہے تو کوئی رونی ہے؟ انہیں آکھیا رونا تے کی کراں تسی اپنے اپنے فخر محسوس کر دیا, کوئی اپنے شوہر تے فخر محسوس کر دیے, کوئی اپنے بیٹے تے فخر محسوس کر دیے, کوئی اپنے پتر تے فخر محسوس کر دیے. نہ میرے کول میرا کوئی بھرا موجود ہے نہ میرے سر تے سر دا سر موجود ہے. بچے نے دو چھوٹے چھوٹے اگر اج میرے سر تے سائی ہوندا او جا کے حضور دے نال میدان دے اندر شہید ہو جاندا, میں شہید دی بیوی بن جاندی. اگر میرا بھرا ہوندا جا کے شہید ہو جاندا, میں شہید دی ہمشیرہ بن جاندی. اگر میرے پتر جوان ہوندے جا کے حضور دے قدماں تے قربان ہو جاندے, میں حضور دے قدماں تے قربان ہون والے بچیاں دی ماں بن جاندی. لیکن میرا شوق ہو گیا ہے, میرا بھرا بھی کوئی نہیں, میرے پتر چھوٹے نے, اس واسطے رونیاں, اس بات تو میں محروم رہ گیا. حضرات زیرکار بڑی توجہ چاہنا اے ویکھو اسلام دی ماواں دی محبت نہ ویکھو, انہاں دے جذبے نہ ویکھو, انہاں دی عقیدت نہ ویکھو. اج اگر میرے بیٹے جوان ہوندے حضور دے نام تے قربان کر دینگی, حضور دے قدماں تے قربان کر دینگی, میں شہید دی ماں بن جاندی. اگر میرے بیٹے بچ کے آ جاندے میں غازی دی ماں بن جاندی. حضرات زیرکار اے اماں جی گفتگو پیاں کردیاں نے, انہاں دے پتراں نے سن لیا, اماں نو سینے نال لایا, اماں نال پیار کیتا, اماں نال محبت کیتی, اماں نال شفقت کیتی. اماں کی ہویا اج بابا موجود نہیں, کی ہویا ماما موجود نہیں تا کی ہویا ماں تیرے دو پتر موجود نے, تو آڈر لا کے لے اسی اپنی جوانیاں حضور دے قدماں تو قربان کر دیا. تو ایک بار آڈر لا کے ویکھ, اسی تے عقیدت لے کے بیٹھے کرو تیرے نام پہ میں جان فدا کرو, تیرے نام پہ میں جان فدا, اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو تیرے نام پہ میں جان فدا. نہ بس
जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करो जहां आर्डर ते ला। अम्मा ने क्या पुत्रा तेरी उम्र थोड़ी, अर्ज की अम्मा उम्र थोड़ी है मोहब्बत थोड़ी नहीं, उम्र थोड़ी है ना मोहब्बत थोड़ी नहीं, पुत्र तुसी छोटे हो। अम्मा असी छोटे इश्क ते छोटा, असी निके हां कद निका, इश्क ते छोटा नहीं, इश्क जवान है, मोहब्बत जवान है। आर्डर ते ला तू। अच्छा ये गल लाया उंगली एक नु इधर हुजूर दी बारगाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उधर सरकार अपने हुजरा मुबारक जो जदों बाहर निकले ना दसिया एक दूसरे नाल गल्लां कीतियां। उन्हां आख्या जे जंग होनी है ना फतह ते सरकार दा चेहरा वेख के तुहानू दस दिया, फतह होनी है ना तो सरकार का चेहरा मुबारक वेख के तुहानू असीं दस देंगे भी फतह क्यों। उन्हां के अंदर टेबल टॉक हो रही है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे दरमियान गुफ्तगू हो रही है। ਜਦੋਂ सरकार ने बाहर निकलना फिर दसणगे कि यार की आखिया। हुण आपां कुरान पेश करते हैं। जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक चों बाहर आए, हाथ जोड़ के गुलामां ने अर्ज की सोने किथे मुकीए, किथे मुकीए, किवें मुकीए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चंगी मुकीए। अल्लाह ने वादा कीता है, हुजूर की वादा कीता है। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह फरमाता है युरीकुमुहुम इन तक़ैतुम फी आयुनिकुम कलीलन व युक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम। एक रब ने ये वादा कीता है, दूजा वादा रब ने कीता है। फरमाया यरौनहुम मिस्लैहिम ला यलईन। दूजा वादा रब ने कीता है, तीजा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। फरमाया वादे हो गए ने, अल्लाह ने हम ही चुक लिए, अल्लाह ने हम ही चुक लिए। अल्लाह मददगार बन गया है, अल्लाह रहमत करेगा, अल्लाह करम फरमाएगा, अल्लाह का फजल आ जाएगा, रहमतां हो जाएगियां, बरकतां मिल जाएगियां। इन्हां नूं लग पता जाएगा, इन्हां नूं पता लग जाएगा किन्ना नाल वापिया। तुसीं घबराना नहीं, बस वासियां करके खड़े हो गए ने। उधरों बीबी आ गई है, ये महाजाग दा काजल वाले मैं मुकदरा तो कुर्बान जावां। जिंदगी विच पहली बार तुसां साडे ते सवाल कीता है, हुजूर देण वास्ते कुछ नहीं, मैं माड़ियां बेवावां गरीब लवंदा सोहणिया ये दो लाला दी जोड़ी है जेड़ी लै के तेरी खिदमत जा गईयां। इन्हां नूं इजाजत अता फरमा दे, ये तुहाडे कदमां ते कुर्बान हो जावां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बीबी तेरे नाल दी सदके लेकिन वापस तुर जा, ना तेरी जरूरत है ना तेरे बच्चों की जरूरत है। ये जदों जवान होणगे मैदान आपे आवाज मार, जवान होण दे इन्हां नूं मैदान आपे आवाज मार लेगा, जिहाद आपे बुला लेगा। बीबी तू लै जा इन्हां नूं वापस। अर्ज कीता सोहणिया इत्थे फिर जेहड़ियां मावां दे पुत्तर ने ये शहीद हो के जान ते इन्हां दीयां मावां ते फिर फखर नाल सिर बुलंद करनगियां। शहीदां दीयां मावां ते मैं उत्थे परेशान होवां ते तू रहमत अली लाल अमीन अगे अज तक खाली गया केड़ा जेड़ा मैनू पिया घलना कोई तेरे बूहे तो परते आ सही खाली पिछा जो मैनू मोड़ रहे हुजूर ना मैं नहीं जाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जानी हुजूर जोड़ी कबूल फरमाओ, जोड़ी कबूल फरमाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं काम कर बड़ा रहन दे छोटा ले जा, बड़ा रहन दे छोटा सौ तो नहीं गया, बड़ा रहन दे छोटा ले जा। मेरा अल्लाह मालिक है, तुसी ते खुश हो
वड्डा रहन दे छोटा वापस लै जा। इस वेले हज़रत अली वकार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गल कीती निक्के दियां खंड विचों अथरू आ गया क्योंकि इश्क करदा अपनी मर्ज़ी दे काम ओ इश्क पर मोहब्बत होनी चाहिए। इश्क करदा अपनी मर्ज़ी दे काम ना इलाजा देदा वापस आ जा क्या हुजूर मैं छोटा भीड़ तुसी मेरे तो हिम्मत डाटे हो मेरे विचों जान नाल डाटे हो मेरे विचों कद नाल वड्डे हो तुहानू हुजूर ने कबूल कर लिया मेहनत दी जरूरत नहीं लेकिन वड्डा वीर वीरां दा कम हुंदा भरावां पिछे कुर्बानियां देना वीर दा कम हुंदा वीर दी कंड दे नाल खलोना अज तू कबूल हो गया है वीरा अगर तू इजाजत दे मैं हुजूर नाल गल करना चाहना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुफ्तगू नूं सुनिया फरमाया निकिया किया मैं दस अंदारत करदा हुजूर एदा कद वड्डा है लेकिन लड़ाई विच मैं तेज अगर इजाजत अता फरमाओ दोवें भरा तुहाडे सामने लड़ने आ अगर एदी कंड लग गई फिर मैनू ले जाना अगर मैं डिग्गिया फिर इनू ले जाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई फरमाया ठीक है कोई गल नहीं लड़ो इस वेले दोवें भरा आपस दे विच कुश्ती शुरू कीती है निक्का वड्डे दे कंड विच कहंदा तू मेरे नाल जान च डाडा है लेकिन मान ला अज इज्जत रह जाएगी मैं भी अल्लाह दे नबी दे कदमां तो कुर्बान हो जावांगा मेरी मां दी ममता ठंडी हो जाएगी मेरे मां दे दिल नूं सुकून पहुंच जाएगा मान जा अज मेरे कोल कंड लवा ला बड़ा कहंदा कोई गल नहीं आपां दोवें इकट्ठे खेडिया इकट्ठे वड्डे होया इकट्ठे जंग दे विच जावांगे इकट्ठे हुजूर तो कुर्बान होना जावांगे इकट्ठे ही लड़ांगे इकट्ठे हुजूर तो कुर्बान होवांगे इस वास्ते घबराई ना हज़रत ज़ीवकार जिस वेले दस्त पंजा हो गया बड़ा छोटे ने वीर ने थल्ले सुटिया मेरे आका दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई फरमाया अल्लाह ने भी तुहानू कबूल कर लिया मैं मुहम्मद ने भी तुहानू कबूल कर लिया मैं भी कबूल कर लिया अल्लाह ने भी कबूल कर लिया साफ बंदी हुई जिस वेले साफ बंदी हुई ना ते हुण सरकार ने दस दिता सी कि अंदर जेड़ी टेबल टॉक होई है अल्लाह पाक नाल गुफ्तगू होई है रब ने खुशखबरियां भेज दित्तियां वो बदला कवनो दा सुभान अल्लाह अल्लाह पाक ने खुशखबरियां भेज दित्तियां ने हुण नबी पाक ने सलातो व सलाम ने उन्हां खुशखबरियां दा ऐलान करना सवा सिद्धियां हो गईयां जनाबे वाला जिस वक्त टाइम की होया हैं 1:58 हो गए फिर खुशखबरियां इत्थे रहन दो नहीं अगा मैं जा ही नहीं सकता नहीं यार पिछले जुमे 10 मिनट उत्ते हो गए सन चलो सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले समसियां कीतियां हज़रत ज़ीवकार जिस वेले हुण जंग बंदी जिस वेले जंग शुरू होने लगी है हज़रत ज़ीवकार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक निकले ने मौला मुर्तजा निकले ने हज़रत अमीर हमजा निकले ने इस वेले अबू जाल आया है उतबा आया है शहबा आया है इस वेले आया इधर हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले ने उतबा बोल के कहने लगा मोहम्मद सारी ने साडे जोड़ दे बंदे नहीं साडे जोड़ दे बंदे भेज जेड़े साडो जोड़ करन साडे बराबरी भरा भेज जेड़े सानू जोड़ करन जिन्हां नाल जंग करनी है मेरे नबी ने फरमाया या अली हुजूर में हाजिर फरमाया अपनी बराबरी दे बंदे मंगदे ने अपने भाई दे बंदे मंगदे ने अपने हमदल्ला मंगदे ने कहंदे ने साडे नाल ताकत च बराबर होवे साडे नाल जोर दे बराबर होवे साडे नाल लड़ना जानदा होवे ऐ अली तू भी आ जा अमीर हमजा तू भी आ जा आओ ना आओ इन्हां दे जोड़ दे विच मुकाबले ते आओ उन्हां नूं लग पता जाए तुसीं भी कहो सुभान अल्लाह तुहानूं भी लग पता जाए
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ 3 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ जिब्रील काम शुरू हो गया या अल्लाह मेरा वास्ते की हुक्म है फरमाया भजा घोड़ा ते फिर पहुंच मेरे महबूब की मदद वास्ते यार दी मदद वास्ते पहुंचना वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ जिब्रील मदद वास्ते पहुंच जाओ या अल्लाह मेरे वास्ते हुक्म किए कि मैं मदद करनी है फरमाया इस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन 1000 का लश्कर लेके 1000 का लश्कर लेके 1000 का लश्कर लेके चला गया इस वेले जिब्रील ने 1000 का लश्कर लेके टुरन लगा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील रुक जा या अल्लाह हुन की हुक्म है फरमाया इस्तक़ूलू लिल मुमिनीना अला यकफियकुम अय्युमद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन 3000 ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ 3000 ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ 3000 ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ जिब्रील टुरन लगा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील रुक या अल्लाह हुन की हुक्म है फरमाया बला तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिरुकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसल्लिमीन 5000 और आखिरी बात तकरीर खत्म आखिरी बात तकरीर खत्म जिब्रील ने 5 ते 3 8 ते 1 9000 ला के लगा ना टुरन अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील या अल्लाह हुक्म फरमाया ठहर यार मदद वास्ते सज्जा किन्नू मैं पता नहीं किथे जुमला पढ़ गया मैं पता नहीं किथे जुमला पढ़ गया मेनू नहीं समझ आया जिब्रील रुक जा 9000 फरिश्ता जिब्रील दी कमान है जिब्रील सुबह सलार और कमांडर है और कमांडर है जिब्रील 9000 फरिश्ता तमाम दे विच निगरानी दे अंदर सरपरस्ती दे अंदर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू रुक या अल्लाह मैं रुक गया हुक्म की ए 10 यार मदद वास्ते सदिया किन्नू यार मदद वास्ते बुलाया किन्नू या अल्लाह तेरे नबी ने तेरी बारगाह में दुआ की थी मदद वास्ते तेरे सदिया सा अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील जेने फरिश्ते ने समय में तेरे तुसी नौकर बन जाओगे यार मैनू मदद वास्ते सदिया हुआ माकम रब आप बदर दे मैदान विच जाएगा रब आप बदर दे मैदान विच जाएगा आप बदर दे मैदान से जाएगा रब आप बदर दे मैदान से जाएगा ए जिब्रील रुक वहुवा माकुम रब आप इना दे नाल रहेगा मेरा मुजाहिद बाबा खादम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन ओ तू मैदान ला दे सही फिर अल्लाह दी मदद होनी देखी लाना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ मदद अल्लाह ने देनी है 3 दिन बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तो बाद उठे रुके सन 3 दिन बाद जदों सरकार बदर फतह होया सरकार 2 दिन बाद दूसरे दिन असर दी नमाज में पढ़दे ने दूजी सरकार दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई उलमा पूछया हुजूर होसे क्यों मेरे आका ने नहीं आख्या तुसी नमाज पढ़दे पैसो कि मेनू पे देंदे सो तुसी नमाज पढ़दे पैसी कि मेनू देंदे पैसी पता लगा सहाबा दी नमाज हुंदी ओ सी ते हुजूर दी ज़ियारत हुंदी सी सोनिया सी ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुस्कुराया और हंसते हां जदों हुण असर दी नमाज पढ़दे दूजी रकात मैं खड़ा है ना हाथ बन्ने ने ते मेरे कोलों फरिश्ते गुजरे ने ते मेनू पुछदे पए सन बादशाह सानू छुट्टी है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਰ ਦੀ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਝਾੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲਾਜੇ ਪਾਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਏ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए वक्त दामन